75ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆମର 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 10,000 ତଦ୍ଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଏ ଆନୋମାଲିଜ୍ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ କରିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପିଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ଇଆରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି। ଭୋଟରମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଏକର ତ ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିଭଳି ହେଇପାରିବେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଯେଉଁ ମାସେ ଅଛି ଆନୋମାଲିଜ୍ ଯେଉଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କିଭଳି ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଘନ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ଭୋଟରର 2002ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେଇଥିପାଇଁ ମେ 14ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 15 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ମିଟିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପୂର୍ବର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜୟ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମର 14 ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କେତେ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ସେ 3,40,00,000 ଥିଲା ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ 15 ତାରିଖରେ 3,34,00,000 ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ବିଜୟ ନାୟକ ତାକୁ କହିବେ ଡିଟେଲି କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା 586 ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜଙ୍କ ମିଟିଂରେ କୁହାଗଲା ଏବଂ 12/6ରେ ତାକୁ 3,33,00,000 ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଚିଠା ପ୍ରକାଶନରେ 3,13,87,034 ଭୋଟର ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁଟା ଡିଜିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 6% ଫର୍ମ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ 3,40,00,000ର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ଟା 20 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 20,14,000 ଏଇଟା 27 ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିଜ୍ ଡାଟା ଆଜି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଅଛି ସେଥିରେ ଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ 75ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆମର 147 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅଛି 75ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆମର 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 10,000 ତଦ୍ଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 75ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅଛି ଆମର 49ଟିରେ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଲିକା ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ 46ଟିରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ମିଟିଂରେ ବି କରିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ ହେଉଛି ପିଓର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଏବଂ ଆଜ୍ ପର୍ ଆର୍ଟିକଲ 324 ଆଉ ଆର୍ପି ଆକ୍ଟ 1950 ଅନୁସାରେ
जो शुद्ध ट्रांसपारेंट ठिकणा भोटर लिस्ट दिज्व आम एम रहा दरकार जे कौन सी भोटर जहाँ मौलिक अधिकार जमी से बाद न पड़ती आज ये जो कथा को कहु आम जो आनोमालीज बोली गोटे असंगति जो अच्छी भोटर लिस्ट रे गला मीटिंग रे आम उपस्थापित करथिले 1 तारिख रे ये जो डिलीशन कि जो ताकू जो भोटर लिस्ट रे आमर जो बीएलओ कि अन्य लेवल दरज हो पारू ना कारण गोटे एनोमालीज क्लॉज जो थे 12टी पॉइंट्स दि जाइथिला बापा माँ केते बयस थिला बापा माँ बाहाला बेलू के बयस केते जदि नाटारे स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी श्री विजय नायक से कहे 12टा पॉइंट रे देइथिले आमे ताकू एवं प्रतिवाद जो कलु जे एगुड़िक पुणी कहीं किटिमिटिया करा भोटर मानक जो माने जेन्युइन भोटर जो अनुसार अच्छी ये आनोमालीज ना आउ गोटे बंडल करी कहीं निर्देश पीएल मानक देला बेले ईआर पाखे से निर्देश अनुसार आहरी कन्फ्यूजन हो भोटर माने कन्फ्यूज हेले एक तो आशंकित अच्छा जो मैंने बाहर प्रदेश आसिक बसवास कर मालकानगिरी ठू आरंभ कर विभिन्न अंचल आक्षेप कर जी रोहिंग्या आसता बाद पड़ू कि जो मैंने जेन्युइनली मालकानगिरी धर्म दंडकारण्य एस्टाब्लीश होती भारत सरकार द्वारा अवस्थापित होती शरणार्थी भाव में आसी से कि विभिन्न जगह आम जीवन जीविका कि अन्य अच्छा जो मैंने कि धारावाहिक भाव में अनेक वर्ष धरी पुरुष धरी रही आसिले से भी आशंकित अच्छा तेणु ए किभली भाव में आमर डिमांड थिला जोटा कि से माने आज भी सीएम को दि जाइए जोटा उपस्थापित करा जाइए जे आनोमालीज को सिंप्लीफाई करा जाऊ कहीं कमिटमेंट थिला 1 तारिख रे निजे सीओं अधिकारी आम जो कथा उत्थापित करूँ जे आम कौन सी एक क्या एनोमालीज डिलीशन कारण हम ना योग्य भोटर के विदा पड़े किंतु मिनिट से आम पाइलु तादेह दि जाइए से डॉक्यूमेंट दबा पड़े सेटा आम प्रेस करूँ प्रतिवाद करूँ से रेक्टिफाई करके नुआ सर्कुलर क्लारिटी सह ईआर और बीएलओ मानक देवे बोली जहाद्वारा कि जो मैंने एनोमालीज ना बाद पड़ी एवं ये विपुल संख्यार भोट बाद पड़ा से माने अंतर्भुक्त किभली हो पारे इनक्लूसिव जो मासे अच्छी एनोमालीज जो बाद पड़ी सीधा सड़क भाव में किभली से माने इनक्लूजन हम से स्पष्ट निर्देश देवा दरकार एवं बाकी जो यार फॉर्म सी अनुसार बाकी जो मानकर बाद पड़ी अन्य जो कारण जो सेगुड़ी को देवे एवं एनोमालीज गुड़िक जोटा से कही कमिटमेंट जे पंचनामा पाखे पड़ोसी कि गाँव में पचारिकी से देवे किम्बरसम प्रोसेस हम ना लोकों को आम कन्फ्यूज आउ अधिक भाव में लोड दबा नहीं भोटर को आम जानूचे जेन्युइन भोटर ता बापा माँ अच्छा कौटी बयसटा भूल होती कि बारंबार आनुआल समरी रिविजन से कथा को आम कही सो इट इज नॉट दि फॉल्ट लाइज कि ध्यान दे नी कौटी बयस तारतम्य तो स्मॉल पेटी जिनस एवं एनोमालीज जो गुड़िक 12टी पॉइंट से बाद न दि जाऊ जोटा कि आम जो प्री आमर जो है मैपिंग बोली प्रथम आप मन थी 9,80,000 प्री मैपिंग रे ये जो एसआईआर प्रोसेस आरंभ हवा आगु कहला निर्वाचन अधिकारी ऑफिस तरफ से आम आशंका करूँ जे 6 लाख भितर जो डेड आ ये जो तार देखिए कि आम पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर जेंडर रेशियो को लेकर देखिए जे एतिकरे 6 लाख भितर हवा कथा कि 9,80,000 कहीं से गोटे सर्कुलर देते अधिकारी जे को भल भाव में तदबीर करके मॉनिटरिंग करी जो मैंने अयोग्य ताकू बाद रे किंतु जो मैंने योग्य ताकू पुणी इनक्लूजन करेंगे और बीएलओ मैंने भी जो बूथ सब अच्छी जो प्राय 45,000 बूथ है
କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି 7100 ବୁଥ୍ ନୂଆ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବୁଥ୍ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଛୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ULB ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ବି ଦାଖଲ କଲେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନ୍ ଏମ୍ ଯେ ଆମ ଭୋଟର ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ଠିକଣା ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ।